Bonsoir chers téléspectateurs, au bismillah, en émission Madika en Castar. Bonsoir Manba. Bonsoir, ça va? Ça va. Alhamdulillah. Comment allez-vous? Ça va. Alors, Manba est joint plus précisément à l'état civil. Manba c'est qui? Niyo fo jarani anga jeka ala fu folo kala barkada. Mo ne ala jaw jabi fa. Nani ala barkada. Ambe solli ke kiraka amana tadina abdullahi di ala kan nafana to barka may nani barkada rasuli amba fana mbaw barkada ana bokulu man bati mo duguli ni ambe dumine ba fo bi doni mo duguli mbate ni bay bintu kanti ni fay Jose Traoré ni kay wula Bamakɔ ya mais nga dem sania beke kay marala mpara mbulu ni yoyi naw faga cha baka cha mais précisément moni bagné ke ñolu de fi sinon fa chama bi ba chama bi. D'accord. OK, Jabi Diarra. D'accord. Maintenant aya meku man ba be jili adike. Mais il tɔgɔ yɛrɛ join. Ne tɔgɔ de Mohamed Traoré. I tɔgɔ yɛrɛ Mohamed Traoré. Mais ami jamana min kɔnɔ n'o tɔgɔ ye ko Bamaliba. An fɛ yan nɔ Traoré ka dɔgɔ jeli kunda. Awɔ. An ka jeli plus précisément an b'a fɔ ko Kuyatew de don Jabatew de don. Awɔ. Mais Traoré an fɛ yen Traoré ye hɔrɔn ye. Awɔ. I ka jeliya nana cogo di? Mɔgɔ diyara n ye. O siga bɛ mɔgɔ caman na. Fo mɔgɔw bɛ n wele u bɛ sɔsɔli kɛ u bɛ kɛlɛ kɛ. Dɔw bɛ kɛlɛ kɛ ne nɔfɛ dɔw bɛ kɛlɛ kɛ ko n tɛ jeli ye n tɛ jeli ye mais n ye ɲamakala den ye jeli ni ɲamakala tɛ kelen ye o fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ dɔ ye ɲamakala den ye mais jeli den tɛ n'i ko ɲamakala ka ban jeli b'o kɔnɔ fini b'o kɔnɔ garange b'o kɔnɔ gawulɔ b'o kɔnɔ sake b'o kɔnɔ mabɔ b'o kɔnɔ. Ne baye Bintu Kanti ɲamakala don no muso min ma deli kɛ den ni ma k'i fa i bɛ k'i ba ye ne ma fa yanfan ta ne kɛra ba yanfan mɔgɔ de a balola fo k'a sa jatigi minnu b'a bolo ni ye kodɔn u b'a sɔn k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ n'a bɛ taa kungo la k'a bɛ n ka dɔgɔ a b'a fɔ an ka taga dɔnkili da a balimamuso dɔ tun bɛ Kiɲɛba ni donna Kiɲɛba o tɛ mɔgɔ dogolen ye ko kaɲɔni sakiliba o ye minɛ la ani bɛ taa kɔɲɔw kɛ an bɛ denkuliw kɛ depuis n ka dɔgɔ ni nana n ba bɛ n bugɔ n ka kalan kɛ fo n ka kalan de kɛ n kana taa kɔɲɔ kɛ ni jeudi kɔni sera ka ban ne bɛ n dogo ka bɔ école la ka t'o de nɔfɛ an bɛ taa kɔɲɔ kɛ hali ni ne bɛ taa école la u b'a fɔ ne ye sira fara i ka na an bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la n lamɔn n'ale bolo depuis n ka dɔgɔ n bɛ va et vient na o ni mamuso ni ɲɔgɔn cɛ ne mamuso tun ye fonctionnaire de ye ale bɛ taa baara kɛ n'a bɔra sɔgɔma a bɛ na fo 16h bon temps kɔnɔ ne bɛ taa n ba kɔrɔmuso in nɔfɛ n'o ye Kayani Sakiliba ye ka n dɛn ka taa kungokɛyɔrɔw la nɔfɛ ne ka ɲamakalaya sɔrɔla o cogo la bayan fan fɛ awɔ bayan fan fɛ. Donc n'a y'a faamu i ba de tiɲɛ ta. Awɔ n ye n ba de tiɲɛ ta awɔ. Ok Jabi Diarra ye. Donc Manba n'a tɛ k'i ma basi ye an y'a mɛn ko i ye mobili kura dɔ sɔrɔ. Awɔ. Yala o kuma ye tiɲɛ wa? Awɔ tiɲɛ don. Bon mobili ka dɔɔni f'an ye o kan. Jatigi ye mobili di ne ma a ko ne ka n'ale yɛrɛ tɔgɔ fɔ ale y'a kɛ Ala de kama. O jatigi caman de bɛ ne bolo minnu tɛ réseaux sociaux fɛ hali k'u tɔgɔ fɔ ko k'u barika da o jatigi caman bɛ yen min ye mobili di yan ka n jigi tugu ka n dɛmɛ
ni ɲuman kɛra i b'a fɔ o de ka di Ala ye. N bɛ barika da Birama Makalo den Sara Makalo ani Fana Keita den ani Amadu Makalo den ani Awa Keita den ni Koro Keita den ni Ami Keita den. Lagare kɛra n fɛ kosɛbɛ 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 kosɛbɛ. N bɛ barika da ye. D'accord. Ok. Kaka barika. Man ba. An b'a dɔn ko dɔnkili musique domaine ma nɔgɔ. Donc yala i ye difficulté b'a rencontrer a? Bon, diɲɛ fɛn bɛɛ la nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la. N'i ye fɛn fɛn kɛ ni nɔgɔya t'a la nafa t'a la, ni gɛlɛya yɛrɛ fɛnɛ t'a la nafa t'a la. I bɛ diɲɛ koko la n'a diyara kosɛbɛ kosɛbɛ e ma gɛlɛya sɔrɔ a la c'est que i ka baara nafa t'a la. Awɔ, hali adamaden gansan i b'i yɛrɛ ma mɔgɔ tɛ critiquer mɔgɔ tɛ ɲɛbɔ i fɛ i tɛ keleya mɔgɔ la mɔgɔ tɛ keleya i la nafa t'i ka baara la. Gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ a la. Awɔ, an ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la. Awɔ. D'accord, jaabi diyara n ye. Awɔ. Maintenant yala Maniba kelen de b'a ka baara la wa ou bien baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw b'a la? Bon, baarakɛɲɔgɔnw bɛ n bolo. N bɛ barika da kɔɔri den ye fɔlɔ. N y'a f'i ye cogo min na anw lamɔna ni siya 2 ye ka se siya 3 ma. Ne mamuso ye maraka de ye Bambi Jawara. N ba bɛ Kasɔnga de ye. Maninga bolo ni Kasɔnga bolo anw lamɔna olu bolo de kan. Anw tɛ wale ɲuman dɔnbaliya ye. N bɛ barika da kɔɔri den de ye Ya Kuyate ani Babaye Kuyate den ni Modibo Kuyate den. Mɔgɔ kana ɲini jujɔn kɔ sinon i laban b'i kɔnɔna fili dɛ. Kana diɲɛ di mɔgɔ ma mais n'a ɲɛn'i ma to ka barika da ka di Ala ye Ala ka bon o de ka di Ala ye kosɛbɛ. N bɛ Ya Kuyate de barika da. Ne ni mamuso bɛ Bamakɔ yan n bɛ tagama mɔgɔ fɔlɔ min kɔ o y'ale de ye. O don n tɛ micro ta cogo dɔn n tɛ kuma kɛ cogo dɔn. A ye n dɛmɛ kosɛbɛ. Hali ka fini ɲuman don ka taa i bɛ habillé cogo min na ka taa kɔɲɔ kɛnɛ kɔnɔ a y'a yira n na. A kɛra n ba ye. Bon ale kɔfɛ ni Mariam Ba gɛrɛla ɲɔgɔn na. Mariam Ba mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ bi. Ne de y'a ka kumakɛla principal ye bi an bɛ don min na i b'a fɔ bi. A kɛra n fɛ a n'a cɛ Abusi Sisogo Jeli Baba den Jeliya Tumaden ni Mariam Ba de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ. Awɔ. Maniba, i ko k'i ye difficulté caman sɔrɔ i ka baara kɔnɔna na. Maintenant i bɛ se ka dɔ énumérer an ye wa? Bon, n ye gɛlɛya minnu sɔrɔ. Gɛlɛya tɛ k'i bɛ dɛsɛ i ka baara la o gɛlɛya tɛ. Yɔrɔ an bɛ diɲɛ laban min na. U bɛ mɔgɔw n'u teriw nege bɔ ɲɔgɔn na k'u n'u jatigiw nege bɔ ɲɔgɔn na. Ka kuma fɔbaliw fɔ. Ne kɔni personnellement ne tɔɔrɔ fɛn bɛ fɔ ne kan a tɛ ne tɔɔrɔ mais min ye ne ka mɔgɔba dɔ ye ka na so ma a t'i fa dɔn a t'i ba dɔn a t'i ka numéro dɔn ne jatigiw ye ne ka mɔgɔbaw de a bɛ ne bolo i b'a fɔ ne bangebagaw de parce que a b'i n'a fɔ ne bɛ bureau de kɔnɔ ne sarabagaw de don ni i bɛ baara la mɔgɔ bolo n'a m'i sara kalo la i bɛ sara. Mais ni mɔgɔ sɔrɔ la min bɛ duguma ou bien min bɛ san min bɛ ka patron dɔgɔya a bɛ bɛn i ma. N'u ja k'u sigi ka ne fa ɲɛ ne ka n ba ɲɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ ne ma u ka jatigiw to yen. U baw b'u bolo cogo min na jatigiw b'anw bolo ten de u faw b'u bolo cogo min na jatigiw b'anw bolo ten de balimamusow b'u bolo cogo min na jatigiw b'anw bolo cogo de la jatigiw y'anw ka mɔgɔbaw de. N'i y'a mɛn ko ɲamakala dɔ de bɛ kala k'i la. Et puis ɲamakalaw yɛrɛ tɛ bɔ ka nɛnini kɛ koyi fo hɔrɔn kulobilenw de b'u sigi tuguni k'i hɔrɔn ɲɔgɔn nɛni mɔgɔ nɔfɛ a man kan n'o tɛ ne kɔni foyi tɛ ne kan ni kumana a bɛ fɔ ne ye n b'a mɛn min bɛ kɛ ɲinɛ n b'a mɛn ne da delilen bɛ min k'i la o ka jugu. Awɔ o ka jugu. Maniba i da magara jelimuso dɔ la ko i ni Mariam Ba bɛ baara la ɲɔgɔn bolo. Awɔ. Yala i ni ale ye ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo di? Ni Mariam Ba ye ɲɔgɔnna sɔrɔ Juma Kɔnɛ de nɔfɛ Kiki Fiman den ni Kiki Jɛman den saya y'a minɛ jɔfɛn o jɔfɛn bɛɛ bɛ da Ala ka hinɛ ni silamɛsuw bɛɛ la. Ni Juma Kɔnɛ jɛra
n bɛ taa Juma Kɔnɛ fɛ baro la ni Maramba ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Ala y'an diya ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ kanu tɛ. Ni ko kanu tɛ cɛ ni musoya tɛ quoi depuis an ka dɔgɔ. O waati u bɛ taxi ta u bɛ na ne ka so o don ne ma muso furu. Maramba yɛrɛ ma furu. U bɛ taxi ta u bɛ na an ka so di. An bɛ baro kɛ u bɛ segin u bɛ taa. An y'an t'o la. Nayini Kɔnɛ bɛ yen Juma Kɔnɛ kɔrɔmuso a ko Manba a ka di n ye sɔnni ka to ten taa Burama Sumano ka club la. I ka jeliya kala i k'a ɲɛ dɔn. An ye woro 10 ta ka 1000 d'a kan. Mercredi dɔ wulada fɛ an taara Burama Sumano sɛgɛrɛ Bagadaji a ka kalanbulon kɔnɔ. Ale ye kalanbulontigi de ye. A bɛ jelidenw kalan jeliya la. A bɛ jeliya ɲɛf'u ye. A dan tɛ k'a ka kuma dɛ. Éducation ɲuman k'a d'i ma ale b'o kɛ. Bakari Sumano den don. Maladɔ Gagu den don. Seriseri den don. Jesira Tunkara den don. Jelikɛ ni Layidu. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka club kɔnɔ. Ne ni bɛɛ ka di. Mais n ka personnel kun ye Maramba ye. An bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'a bɛ min kɛ a bɛ n wele. Ni bɛ min kɛ n b'a wele. Ala an taara Kela u ye Turamagan muru bɔ. Turamagan ye kɛlɛ kɛ muru min na. U y'a bɔ Kela. Burama Sumano ko minnu ye Jabatew ni Tarawelew ye k'u kana maga muru in na. Ne magara muru la ko n'i bolo di mɔgɔ min ma k'a ka ca Ala fɛ ko tanama kojugu t'o sɔrɔ. Jama tun ka ca don ne ye jama cɛ ci ka taa n tɛgɛ di Maramba ma. Ji cira a ɲɛ kan ne ko n ko ayi n ko kanu mana fɛn min faga o ma jufa. Ko ɲɛ ka juru b'a kanubaga la nkalon don ɲɛ ka juru b'a dɔnbaga de la. Ɲɛ ka juru b'a dɔnbaga la o ye nkalon ɲɛ ka juru b'a kanubaga de la. N'i kanubaga ye o de bɛ se k'i sɔn o de bɛ se k'i nafa. Mɔgɔ si ɲɛ ka juru t'a dɔnbaga n'i dɔnbaga ye n'a m'i kanu a tɛ se k'i lagɛ o. A se k'i nafa fɛnɛ. Ni Maramba ka jɛ sɔrɔ la ten fo bi depuis o don fo bi a ma ko kɛnɛ min ye tɔɔrɔ. N bɛ kuma ni Ala de cɛ diɲɛ de kulo bɛ na depuis n y'a dɔn fo bi a ma ko kɛ ne la min ye ne tɔɔrɔ. Min ka di ne ye a b'o de kɛ min man di n ye a tɛ sɔn. Hali n'a ye ɲɛ ka k'a man di n ye a b'a bila. Ou bien fɔ n kɔfɛ n'a y'a kɛ sinon ne jɔlen a ta kɛ ne ɲɛna. O de ye Mariamba ye. Awɔ. Amito ya Ala k'aw kalmɛ. Ami ami. Manba ye dɔnkilida daminɛ ka daminɛ wagati jumɛn? Bon n ye min f'i ye depuis ne ka dɔgɔ depuis n tɛ ko dɔn n bɛ n ba sen fɛ. Depuis ka dɔgɔ. Awɔ ne tun tɛ kuma o ne tun bɛ dɔnkili yɛrɛ de da. Ne tun bɛ dɔnkili de da ka sɔn ka dɔnkili dumani ninnu ne tun b'o da. O tun bɛ na kolon sigi cɛmancɛ la o bɛ ne yɛlɛ a sanfɛ ne bɛ dɔnkili da. D'accord. Awɔ ni commandant bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa Keɲeba ou bien ministre bɛ taga. O tun b'an bila k'an ka dɔnkili kelen kelen da école la. Ne tun tɛ foyi sɔrɔ école la ni chant tɛ. Ni compo kɛra ne tun ka moyenne da chant dɔrɔn. Ni ne tun bɛ chant kɛ don min na cours bɛɛ de tun bɛ wele. Ko ka na Manba lajɛ k'a bɛna chant kɛ bɛɛ bɛ na ne kelen kama. A bɛ fɔ ko ka ne bila bɛɛ kɔfɛ. Ni bɛɛ tilala tuma min na 17h kuma salle école classe o classe bɛ cours kɔnɔ a bɛɛ bɛ na ka na jɔ. Classe kɔnɔna bɛ fa kɔnɔna kɛnɛmala bɛ fa maître bɛɛ bɛ na ne kelen ka chant kama. Donc ne y'a faamu Manba tun bɛ fɔ i ma depuis o wagati. Depuis o kuma Manba bɛ fɔ n mamuso de Manba danna. Parce que n fitinin tun bɛ n pari n'u ye n pari n bɛ n wagawaga o ye Manba danna. Awɔ Manba yɛrɛ sɔrɔla so de a ma sɔrɔ kɛnɛma. Mondial in mɔgɔ wɛrɛ de y'o danna kɛnɛma k'o fara a kan ko Manba mondial. Awɔ. Ok jaabi diyara n ye. Maintenant k'a ta wagati fo bi an bɛ se k'a fɔ k'i ye san joli kɛ dɔnkili musique kɔnɔna na? Bon n ye san caman kɛ depuis mɔgɔ min ka dɔgɔ a b'a la. N tun ma ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ mais n kɔni tun b'a la. Mais bi n b'a fɔ alhamdulilayi n bɛ dɔɔni dɔɔni na hali bi n bɛ dɛmɛ fɛnɛ ɲini. Awɔ n bɛ kɔnɔna min na a ka di n ye don o don n ka yɛlɛ sanfɛ ka baara ɲɛnamaw kɛ ka idée ɲuman sɔrɔ. An bɛ se k'a estimer k'a bila san joli ɲɔgɔn na? Bon san 30. San 30 fo dɔɔni. San 30 ni dɔɔni depuis ne ka dɔgɔ n bɛ ko min na ka école bɛɛ tiɲɛ ko min kama. San 30 ni dɔɔni. D'accord. Awɔ ni dɔɔni. Awɔ. Ok. Mais Manba somɔgɔw Manba ka jeliya diyara Manba somɔgɔw yala difficulté bɛ problème a ye problème lase i ni somɔgɔw ma ou bien sigidala mɔgɔ dɔw? Ayi a ma problème lase ne ni n somɔgɔw ma parce que ne somɔgɔw bɛ n soutenir. N bɛ barika da Ala ye n somɔgɔw bɛ n soutenir kosɛbɛ.
a dan ye u b'a fɔ k'u ko don dɔ kɛra u ko k'u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ko ka bafulu san ne ko pour que ne ka baara yɛrɛ kɛ sɛbɛ la parce que ne y'a yira nin de ka di n ye awɔ n bɛ barika da n falakaw ye ka barika da n balakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye n to ka ne mamuso fo kosɛbɛ kosɛbɛ ale ye ne dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni min ka di ne ye o ka di ale ni min man di ne ye a man di ne mamuso ye ne bɛ barika da Ala ka si caman d'a ma ani kɛnɛya. Yala i hakili b'i ka dɔnkili fɔlɔfɔlɔ dɔ la i ka dɔnkili fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? Bon ka don kuntigɛ an ye ka don studio yɛrɛ la ka dɔnkili da a dɔnkili fɔlɔfɔlɔ kɛra ko Kudi a ma ɲinɛ a dɔnkilinin kɔ ka sɔn ka dɔnkili don o y'a sɔrɔ n bɛ dɔnkili de da mais bi n ye dɔnkili bila ne bɛ kuma de bi awɔ n tun bɛ dɔnkili de da mais bi n bɛ kuma de awɔ bon o dɔnkili fɔlɔ ye ka sɔn ka dɔnkili ye n ye min f'i ye n ko n ba kɔrɔmuso min tun bɛ ko Kaɲɔni Sakiliba Kiɲiba Madame Kuyate ale tun b'a dɔnkilinin da n'an taara kɔɲɔyɔrɔ la ko Kudiya Kudiya n tɛ bɛ kutɔ di ale la Kudiya Kudiya n tɛ bɛ kutɔ di ale la nɛgɛsundintigi olu kan tɛ dan mɔbilidintigi olu kan tɛ dan ko n tɛ bɛ kutɔ di ale la Kudiya o ye kasɔngakan de ko nɛgɛsotigiw taara Kito mototigiw taara Kito k'i bɛ kolandiya la quoi kolandiya voilà kasɔngaw y'a da Modibo Keyita de la Daba Keyita den a ka parti dɔ tun bɛ ko RDA o y'a da la depuis an ma wolo an wolola k'a sɔrɔ u b'a da o de kɛra dɔnkili ye ne da kɔnɔ n b'a da awɔ sinon n tun bɛ orchestre sigi Bamakɔ yan sufɛ n'i bɔra n'i ma se ne ka jigiyɔrɔ la i tun ma bɔ n dɔnbagaw b'a kalama awɔ su o su an tun bɛ orchestre sigi ne y'a ye dɔnkili da n tɛ fanga sɔrɔ a la bon jelikɔrɔbaw minnu ye n ladi fɛnɛ u ko n ma k'i ka kuma ka sanu a ka d'an ye a ko ko kuma o de ye ne kɛ kumakɛla ye awɔ ni baara la ni min bɛ ɲɛ i bolo o kɛ ni min tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ o bila parce que dɔw bɛ yen a tɛ ɲɛ o bolo mais a bɛ fɔ k'u ka nin kɛ u tɛ sɔn katigɛlɛya kama u b'u sinsin u ta kan u tɛ nafa sɔrɔ a la u tɛ taa ɲɛ u tɛ taa kɔ u sɔrɔ k'a fɔ n bɛ baara la a gɛlɛn n tɛ ka nafa sɔrɔ a la k'a sɔrɔ e m'a kɛ ka ɲɛ de n'i ye mɔgɔ ne bɛ mɔgɔ lamɛn diɲɛ don o don ni mɔgɔ ye ne wele diɲɛ don o don man b'a nin de ka ɲi nin de ma ɲi n bɛ bɛɛ lamɛn wa n bɛ bɛɛ ka bila la n bɛ faama fɛ n bɛ fantan fɛ awɔ. Ok jaabi diyara n ye awɔ. mais Maniba ka dɔnkili fɔlɔfɔlɔ kɛra yɔrɔ jumɛn ka yɛlɛ scène kan ka dɔnkili da a kɛra yɔrɔ jumɛn i ye mun ressenti bon yala i tun stresselen don ou bien bon tubabumuso dɔ tun b'an ka centre la ko Mami a bɛ dɛmɛ don denmisɛnninw ma a bɛ dɛmɛ don muso cɛsabagatɔw ma n ye catiri bɔ ale nɔfɛ o ye n jajɔ scène ɲɛ podium sanfɛla yɛrɛ ka maîtriser kosɛbɛ ale ta don parce que n bɛ comédien kɛ catiri bɔ ale nɔfɛ o b'a sɛbɛn k'a d'a ma an bɛ na an b'a ta après an bɛ tila ka taa rôle jouer u bɛ rôle f'an ye Noël ni Pâques ninnu na a tun b'a kɛ ka dɛmɛ di mɔgɔw ma a bɛ dɛmɛ cadeau ni fɛnw di denmisɛnninw ma an bɛ catirininw bɔ depuis o tuma ne ye jajɔra podium ɲɛ dɔɔnin fo ka na se bi ma bon après catiri in kɔfɛ tubabumuso in bolo Mami bolo ni an bɛ kun kɛ ORTM na artiste minnu tun ma lakodɔn ni an bɛ kun kɛ ORTM kɔnɔ ka émission kɛ ka ban morceau 4 ni morceau 4 joué ni ka jama o kɛra le 1er avril 2009 le 1er avril 2009 ni an bɛ kun kɛ ORTM kɔnɔ. Maintenant après ça est-ce qu'il y invitera concert là ou bien bon invitera festival dɔw la n ye festival dɔw kɛ ni ka musique n taara même n bɛ jouer morceau kelen de la n b'a jouer n bɛ jigin awɔ n ye Africa show ninnu kɛ u bɛ invité n bɛ taa jouer ka taa jatigiw fasa da ka jigin voilà. Yala Maniba ye occasion sɔrɔ ka taa tourner la extérieur la bon n ma bɔ fɔlɔ n ma bɔ n ma taa yɔrɔ si fɔlɔ n bɛ jamana kɔnɔ yan n bɛ se ka taa kɔfɛ mais n bɛ taa kɔɲɔ ni denkuli la mais o ni tournée tɛ kelen ye dɛ n bɛ voyager n bɛ taa jamanaw kan n bɛ taa kɔɲɔ kɛ n bɛ denkuliw kɛ n bɛ segin mais o ni tournée tɛ kelen ye parce que kumakɛla ka tournée ma nɔgɔn n'i bɛ dɔnkili da ko fɔlikɛlaw de b'i bolo i bɛ dɔnkili de da i ka tournée ka nɔgɔn mais kumakɛla min bɛ tournée kɛ ni album ye ou bien ka tournée kɛ n'i ka musique ye a ka suma a b'a ca mais a ka suma a ka suma o bɛ se k'i wele denkuliw de la i bɛ taa i bɛ denkuli ɲɛnajɛ kɛ i bɛ segin voilà. D'accord. Ok.
ɲininkali gɛlɛman awɔ man ba ye den ɲuman ye awɔ yala man ba furulen don awɔ ne furulen don den b'i bolo awɔ denw bɛ n bolo se ka dɔɔni fɔ an ye o kan yala i ka baara ka di madame ye a influencelen don ou bien bon n ka baara ka d'a ye parce que a ye n sɔrɔ n ka baara de la d'accord n ka baara ka d'a ye n ka baara ka d'a ye awɔ a ye n sɔrɔ n ka baara la n'i ye min yira mɔgɔ la a b'i minɛ n'o de ye n'a sɔnna k'i to o sira kɔ awɔ n ka baara ka d'a ye bon min ye an ka sufɛ bɔliw ye o de ka ca o ma nɔgɔ dɛ o ma nɔgɔ fo ne don ne ɲɔgɔnnaw don fo musow k'a faamuya an musow k'a faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ an ka baara ka gɛlɛn a tigi n'a fɔ don o don an n'olu ka bɔ fɛnɛ o ka gɛlɛn awɔ ok Maniba e ye dɔnkilidala ye mun e bɔ dɔnkili kɔnɔna na ka na se kuma kɔnɔna na an bɛ kumakɛlaba saba dɔn an bɛ Sumunu Burama Sumano ale ni Funɛ Modibo Kamara i bɛ se ka mun jaabi jumɛn de di an ma o kan bon i ka o question diyara n ye n ye min f'i ye n ko ka n bɔ dɔnkili kɔnɔ ka na kuma kɔnɔ a sɔrɔla Burama Sumano yɛrɛ de nɔfɛ i ye kumakɛlaba saba de fɔ sisan dugukolo ye kelen minɛ mɛ fila balolen don a kumakɛla saba si tɛ kelen ye différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Funɛ Modibo o ye Funɛ de ye a mɛ Sumunu o ye Garange de ye Burama Sumano o ye jeli de ye o ye maninka jeli ye yarɔ olu saba ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni hali ni y'u ka kumaw ta cogo lajɛ n'i ye kuma den lajɛ u ka kuma denw ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni Burama Sumano bɛ kuma ni maninka kuma ye jeliya ye o ye maninka jeli ye a mɛ Sumunu o ye Garange ye Funɛ Modibo o ye Funɛ bon ne taara Burama Sumano de fɛ yen ko n bɛ taa kalan bulon na ka kalan kɛ ka jeliya ɲɛdɔn mais ne y'a sɔrɔ ale fɛ yen n'i taara kuma dɔrɔn tɛ hali k'i mara éducation na mɔgɔ filɛ cogo i kuma cogo i don cogo jama la i bɔ cogo jama la a bɛɛ b'ale bolo a y'a sɔrɔ n bɛ kuma mɛ n ka kuma ma basigi a ma sanuya mɛ n bɛ barika da Ala ye ka barika da kira ye ka barika da Burama Sumano ye nin yɔrɔ la hali n'a ka fɔta bɛɛ ma don kun na caman y'o sɔrɔ a bolo awɔ n ye caman sɔrɔ a bolo n ye caman sɔrɔ a bolo caman tɛ i b'a fɔ ko n bɛ jamu tariku fɔ u b'a fɔ ko denmisɛnnin wolo sen ka di mɛ a tɛ taa yɔrɔ jan n'i bɛ cɛkɔrɔbaw nɔfɛ i bɛ cɛkɔrɔba kan mɛn i bɛ basigi mɛn i bɛ ɲɛkun dɔn mɔgɔ tɛ ɲɛkun dɔn a lamɔ cogo de man ɲi awɔ mɔgɔw ka hakɛ to mɛ mɔgɔ Maniba n'i y'a ye e bɔra dɔnkilida kɔnɔna na ka na i yɛrɛ sɔrɔ kuma kɔnɔna na c'est que différence ba de bɛ yen nɔ e incité ka bɔ dɔnkilida kɔnɔna na ka na kuma kɔnɔna na bon n ye min f'i ye o kelen de don n'i ma fɛn fɛn kanu i tɛ se k'a kɛ i bɛ fɛn dɔ kanu fana i bɛ nkalon kan n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min b'a f'i karisa i bɛ ka nin min kɛ nin de ka ɲi ne tun bɛ dɔnkili da ne bɛ kuma ne yɛrɛ b'a dɔn ni Ala cɛ dɔnkili ka gɛlɛn n bolo mais ni kuma na o ka nɔgɔn n bolo o bɛɛ la n sinsinnen bɛ dɔnkili fana kan yɔrɔ taga ni mɔgɔw y'a fɔ n ye fana ka tiɲɛ yira n na ni ne m'o bila yɔrɔ taga ɲɛ tɛ n kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ ka mikoro minɛ Bamakɔ yan f'u k'o différence de dɔn n bɛ ka dɔnkili da mɔgɔw kɔni bɛ n sɔn u bɛ n wele n bɛ ɲɛnajɛw sigi n bɛ fɛnw kɛ mais n tɛ se o n'i tɛ se o la i b'o bila ni kuma ka nɔgɔ i ma i bɛ kuma i b'o fana ɲɛɲini de n'i y'o ɲɛɲini o kɛ ka ɲɛ kana don o fana na ten de i b'o kɛ ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de awɔ bon kuma in n bɛ alhamdulilayi fɔ ne bɛ alhamdulilayi fɔ n ye caman faamuya wa n bɛ k'a ɲini don o don hɔrɔnw yɛrɛ bɛ tilen ka kuma f'anw ye awɔ hɔrɔnw ka hakɛ to mais u bɛ kuma fɔ u bɛ conseil d'an ma a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mɔgɔkɔrɔbaw b'a d'an ma awɔ yala de dɔnkilida kɔnɔna na ani kuma wari bɛ sɔrɔ jumɛn de la ka caya bon Ala ka bɛɛ sɔn garisɛgɛ ɲuman na dɔrɔn sinon wari bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la hali mɔgɔ dalen so kɔnɔ ni Ala ko i bɛ min sɔrɔ i b'o de sɔrɔ o ye tiɲɛ awɔ ni Ala ye limaniya de diya i la i b'i sɛgɛn
mais yala man ba ka sorota cara kuma ri konna wa walma ay ori kama ay dongli dabla bon ote ngume dongli da kuma mina ni ma don ni togo ni nafolo bina doni ni garsige be ɲɔgɔn na dɔɔni dɔ bi dɔɔni ba kɛ mais a tɛ fɛn sɔrɔ dɛ o jelikɛw bɛ Bamakɔ yan n'u ko ko n ko ka ban i b'i sigi duguma i b'u sen fila minɛ fo ka bɔ yen i tɛ wuli o b'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ de hali kulonkɛ tɛ u ti manamanakan fɔ kuma b'u kɔnɔ yɛrɛ de hali kulonkɛ tɛ u b'a daminɛ sɔgɔma fo su mais a tɛ foyi sɔrɔ a la o ye garisɛgɛ de o ye Ala ka baara de dɔw bɛ yen o tɛ se ka foyi ɲuman fɔ foyi ɲuman a tɛ se ka fɔ mais Ala b'o sɔn kuma ni n bɛ se kuma la ani n garisɛgɛ bɛ yen kelen tɛ dɔw bɛ yen ale bɛ se kuma la ale garisɛgɛ ka kɛnɛ o fana bɛ yen n tun bɛ dɔnkili da kuma min na n tun ka dɔgɔ bi n bɛ kuma de la n kɔrɔbayara mɔgɔw bɛ n wele kɔɲɔ ni fɛnw na kelenw tɛ awɔ kelenw tɛ mais n bɛ min fɔ Ala ka garisɛgɛ ɲuman di bɛɛ ma i bɛ fɛn fɛn na ni garisɛgɛ ɲɛna o de ka ɲi mais ni garisɛgɛ ɲuman t'a la tɔ ka jɛ don awɔ Ala k'an bɛɛ limaniya ka bon n'a bɛɛ ni garisɛgɛ tɛ yen ni Ala ye limaniya de o ka bon Ala k'an sɔn limaniya la an ɲɛ b'a la bi mankan ka ca nka kumalaw fana fan fɛ faamuyali ka dɔgɔ quoi an bɛ se k'a fɔ yala jatigiw nɔ b'a la jeliw yɛrɛ de nɔ don wa i bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan bon an ti don jatigiw gasi la an ti don an jeliɲɔgɔn gasi la n bɛna min fɔ dɔrɔn an ka bɛn ma diɲɛ fɛn fɛn dilan bɛnbaliya t'o dilan jatigi dɔw bɛ yen i bɛ t'u ka kɔɲɔ la ni da sera mɔgɔ wɛrɛ ma u ka kɛnɛ kɔnɔ o bɛ digi u la bon an dun bɛ bɛn de kɛ an k'an ka bɛn de sinsin dɔw b'a fɔ karisa i nana i ye karisa kɔrɔmatigi i ye nin kɛ ayi n'i ye silamɛ tanu kafiri bɛ tɔɔrɔ n'i ye duwawuden tanu dangaden bɛ tɔɔrɔ a sigilen hali n'a ma da wa k'a fɔ a dusukun b'a dɔn nin bɛ ka ɲuman de fɔ a bɛ tɔɔrɔ n'i ye fonisere tanu bakilo bɛ tɔɔrɔ min b'a d'i ma min y'i wele e ni min bɛ ɲɔgɔn ka san 10 san 20 a ye to k'e na k'e fini k'e sogo k'e diɲɛ fɛn bɛɛ ka k'i fɛ ka k'i denw fɛ i banabagatɔ i ba ye kɛnɛbagatɔ i ba ye an ka kuma ni Ala cɛ o tanu cogo ani e tɛ min fa dɔn i t'a ba dɔn k'a n'u bɛ sɛnɛya la e taara den wuli kɛnɛ kɔnɔ est-ce que tanu cogo bɛ kɛ kelen ye a tɛ kɛ kelen bon tanuli kɔni na anw kelen b'a fɔ mɛtiriw de an bɛ fɛn de fɔ a ka dɔ la dusu ka ko dɔ kɛ an bɛ fɛn de fɔ an bɛ ka min tanu diɲɛ don o don a ka ko kura sɔrɔ a ka ko kura kɛ anw ye a ka dusukolo ta a ka fɛn dɔ kɛ tanuli yɛrɛ mana kɛ fiyewu k'i ma dɔ tɔɔrɔ a ka don ɲuman sira fɛ i ma tanuli ɲuman kɛ f'i ka kuma de i ka dɔ tɔɔrɔli min don kana fa nɛni kana ba nɛni a yira la bɛ min kɔ danbetigi don danbetigi kɔni ta ye ne min b'a danbe fɛ i ta ye ne tɛ tagama miliyɔn tigi kɔni tɛ tagama fantan kɔni n bɛ tagama kanubaga de kɔ ani danbetigi min kanu o de bɛ se k'i nafa awɔ min ye jatigiw ka hɔrɔn ye fo k'o faamuya ninnu ka baara de don u bɛna ka na kɛ de a man fa tɔgɔ fɔ a man ba tɔgɔ fɔ a man tɔgɔ fɔ o ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ jeliw ni jatigiw sinamusow ni kansinamusow ni ɲɔgɔn cɛ Maniba i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i ka projet kan dans les jours à venir awɔ projet jumɛn bɛ Maniba la bon projet bɛ n na idée caman bɛ n bolo mais a bɛɛ dɛmɛbagako de a ka di n ye ka ni salle sɔrɔ hali sini n b'a baara kɛ parce que n bɛ denmisɛnnin minnu yir'i la olu man di n ye ni n terimuso dɔw tun y'a kuma kɛ Nafi Kone n jatigi don n teri don n kɔnɔfa ɲɔgɔn don a bɛ Faransi Nafi Kone Kaba Kone den ani Fatumata Hayidara den a projet ka d'ale a ka di ne ye mais fɔnba t'ale la a ta ne la
a ko n'an ye so kelen sɔrɔ hali villa kelen an ka denmisɛnninw ɲini k'u loger a kɔnɔ ko finiw d'u ma denmisɛnnin minnu bɛ gudɔrɔndaw la ani minnu bɛ den wolo k'u fili ka so kelen ɲini k'an débrouiller n'o ye fɔlɔ ko denmisɛnnin ninnu na don ka centre former ka école k'a kɔnɔ ka maître ta min b'u kalan a kɔnɔ k'olu bɔ gudɔrɔnda ninnu na quoi parce que ne ɲɛ b'a la centre caman bɛ Bamakɔ yan mais tant que ma denmisɛnnin ninnu yɛrɛ forcer k'u bɔ gudɔrɔnda in na u tɛ se ka bɔ yen parce que mɔgɔ caman bɛ t'u nɔfɛ k'u don centre la u tila ka boli ka bɔ centre kɔnɔ gudɔrɔnda in kɛra i b'a fɔ microbe sugu dɔw la quoi u bɛ kɔrɔbaya n'a ye u bɛ si gudɔrɔnda la u bɛ dumuni kɛ karamɔgɔ yɛrɛ t'u la u bɛ kɛ zon ye u bɛ kɛ dɛlɛnkanw ye u bɛ accident bɛɛ ta gudɔrɔnda in na u bɛ fɛn bɛɛ ta mais en tant que minnu y'a kɛ u ka baaraw ka ɲi mais fo denmisɛnnin ninnu ka forcer yɛrɛ yɛrɛ de k'u bɔ yen pour que ka taga n'u ye sinon n'i taara ni denmisɛnnin tan ye bi sini i bɛ taa sɔrɔ duuru bolila u tila ka taa gudɔrɔnda wɛrɛw la u bɛ si kɛnɛma nɛnɛ b'a la san b'a la soso b'a la u bɛ bana fo bɛ sa gudɔrɔnda ninnu na ye. o ye projet ɲuman voilà olu idew bɛ n kɔnɔ kosɛbɛ awɔ b'an ka jamana kɔnɔ. mais yala ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ di don i ka o fɛn ide hukumu kɔnɔna la a tigi bɛ se k'i lasɔrɔ cogo di ou bien a tigi bɛ se ka na ni dɛmɛ jumɛn ni jumɛn ye. bon même ne ka page kan ni message ci ma n bɛ kuma i fɛ n ka numéro bɛ yen n bɛ Bamakɔ yan fana n tɛ mɔgɔ dogolen awɔ n'i ye ɲininkali kɛ i bɛ n sɔrɔ. a mana kɛ dɛmɛ o dɛmɛ ye. a mana kɛ dɛmɛ o dɛmɛ ni n y'a sɔrɔ a ka di n ye bon a ka di n ye fana n ka contrat sɔrɔ n ka baara la ka dɛmɛbaga sɔrɔ n ka baara la pour que n ka baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na n yɛrɛ bolo n bɛ se ka content n ka baara la kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ se k'a kɛ ni a ka di n ye cogo min na k'a ko cogo la quoi awɔ ka émission baw kɛ ka contrat kɛ ka taga kɔfɛ dɔ ka fara maniba ka kow kan voilà n ka laɲini y'o de awɔ ne kelen tɛ ne de jɛɲɔgɔn caman bɛ yen u k'an dɛmɛ u ka Mali artiste denmisɛnninw dɛmɛ n'u y'an dɛmɛ a ka d'an ye awɔ. Jaabi diyara n ye. Maintenant i bɛ se ka prestation fitinin kɛ pour que an ka émission kuncɛ n'a ye. problème t'a la. alhamdulilayi rabbil alamina. a barika Ala ye tuguni. k'an ka Ala tanu Ala min ye san da ka dugu da. min ye jinɛw da ka buna hadamadenw na. a barika Ala ye ni ce. ni ye faamaden ye n b'a di jatigi cɛman ni musoman ma minnu kɛra Maniba mondial fɛ ɲɛnɛ ka kɛ n fɛ n kɔ ko san tɛ juru sɔrɔ ni minnu tɛ n ye mɛ n fa Musa Doniba tɛ i b'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman jatigiw aw ni ce minnu sɔnna ka kɛ Maniba fɛ a ɲɛnɛ ka k'a fɛ a kɔfɛ cɛman ni musoman jatigi sɛgɛnbali ɲinanbaliw aw ni ce jeliya de ka di ka barika da n jaliɲɔgɔnw ye ka barika da jatigi cɛman ni musomanw ye jatigi bɛɛ ni ce nka bi émission k'a ɲɛnɛmaya Saran Keita Simbo Mɔden Nɛrɛ Magan Manden ka ma jatigi caman wele n bɛ barika da Madamu Kulubali ye Saran Keita Simbo Mɔden Nɛrɛ Magan Manden ka Kirifiya Magan Konate Walifiya Magan Konate Juju bɛ Kabala Simbo mɛ narina ani Ma Kulubali nda sera jatigi cɛman min ma nda sera musoman min ma n bɛ barika da bɛɛ lajɛlen don n'a nataw la a ka Maniba bɛ baro caman k'aw ye k'an sigida cɛ n'a muso fo jatigi minnu bɛ kɔ kan cɛman ni musoman minnu bɛ Mali kɔnɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin kun y'aw ka Maniba mondial mankan ye ka wale ɲuman dɔn k'aw ye an bɛ don san kura min na Ala k'a kɛ hɛrɛ ye sini kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an n'aw ma diɲɛ laban bana Ala k'an kisi a ma o de kun don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye
Nene Toumé Ambolo Kalase Auma en Flali Djama. En bas for Oniche Oni Baraji Arakuluma Djola. Maintenant pour plus d'infos, restez connectés, aimez, likez, partagez surtout. Même chaîne, même plateau, Models TV. Bye. Thank you.